yung pagbalik ko, ang activity niya natapos niya. A day in my life as a research assistant. First day as a research assistant, nagabot ko sa school around 7:34 a.m. Since it's so early pa naman, ginulat ko pa ang mga upod ko until nagabot man ang amon din. So after namon time in, ululupod kami kadto sa dean's office kag nagchika along the way. Pag-abot sa office, gin-ask kami ni Dean about our contract if na-edit na namon. But since most of us is having a hard time editing the documents using our phones, Sir Forca insisted to edit it in the computer para isa na lang ko, no? And ako gid ang napilian mag-edit sa documents gamit ang iMac. Bah! O diba, bongga ng CST naka-iMac na ipag-graduate lang kami. Char. Anyways, I willingly edited the contract and made sure nga ma-accomplish kag masubmit siya within the day. Ang gamit mo pala gusto niya. Hindi mo, boss? Wow. Ari mo. Gano'n download ka na? Ari mo, pero kaya nga ito. Ano na storisan na. Ano? Sige lang yan. Sabi ko dyan partner yan. Kinaris ko isan niya lang na yun. Yung matang. Okay. Almost done sa contract. Vlog ko na, guys. Bye. Sigurado, yung pagbalik ko, ang activity niya natapos niya. Bye! UA. After ko paperma sila sang contract, nagbalik ko sa dean's office para i-photocopy ang amon mga valid IDs para sa notaryo. And with that, natapos ko ang task na ginassign sa akon, which is to edit and submit the contract. So that wraps up my first day as a research assistant. Fresh out of college, this is my first step into the real world. If you enjoyed this video, stay tuned for the next vlog.